Papa Oshofa died after the famous accident on Ibadan Expressway, the 1st September 1985. After the accident, Thomas and Mark Matserun died. Papa Abiasi was seriously injured. Papa Oshofa spent 10 days more, and Tuesday, earlier in the morning, around 5 to 6, he gave the ghost up. God Almighty called him back. Glory be to God on high. Donc, après ça, il y a eu le fameux accident du dimanche 1er septembre 1985 sur la route, l'autoroute qui relie l'état de Lagos à Ibadan. Au cours de l'accident, Thomas a perdu la vie. Thomas, l'homme de mission de Papa Oshofa, a perdu la vie. Le caméraman de Papa Oshofa, Marc, aussi est mort. Papa Abiasi a été sérieusement blessé, gravement. Expédie, le chauffeur aussi. Papa Oshofa a été ramené à Lagos, à Iloupédu Shadrach Hospital, où il a passé encore 10 jours. Il était OK. Il n'avait rien de cassé à l'intérieur ni à l'extérieur, à part une petite égratignure là, et puis là, il était bien. Petite égratignure à peine visible. Il est resté dans cet hôpital jusqu'au mardi 10 septembre 1985, aux premières lueurs du jour, tandis que l'Éternel opérait encore un miracle par lui. L'infirmière qui le suivait dans ses soins, avait attrapé le bout de sa soutane, comme Papa Oshofa lui a dit, et parlait du mal dont elle souffrait, qui fait qu'elle n'a pas fait d'enfant. Alors que Papa Oshofa lui a dit, si tu finis, 17 fois Alléluia. Donc elle avait attrapé la soutane de Papa Oshofa et elle faisait sa prière avec Dieu. Et c'est sur ces faits-là, Papa Oshofa, comme ça, on croyait qu'il se reposait. L'Éternel a repris son souffle. Que le nom de l'Éternel soit béni. So, while that nurse, on that very day, that doomsday, all the hem of a garment of Papa Oshofa at Iloupédu Shadrach Hospital in Lagos, in Lagos, confessing to God her problem according to what Papa told her, as seen her, after having confessed herself, to shout 7 Hallelujah. Papa Oshofa resting, people thought that he was resting. The Almighty God took his ghost. Glory be to God on high. Donc, Papa Oshofa mort, l'église a été bouleversée. Ça n'a pas été facile. Le Bénin n'a pas pris part aux obsèques, ni aux préparatifs, ni aux obsèques. Peut-être qu'ils avaient peur d'être agressés, parce qu'il y a des non-dits. The clergy of Benin didn't take part in the preparation of an obituary of Papa Oshofa, of a burial ceremony of Papa Oshofa, nor the burial ceremony itself at Imeko. Maybe they have their reason. Maybe they were afraid of being attacked in Nigeria because at that time they said that people from Benin, they want to come and store the cadaver of Papa Oshofa and so. Maybe it is for that reason they prevent themselves from going over there. I don't know. I don't blame anybody. I'm not a judge. I'm a sinner. So I keep myself off condemning whoever. I don't know why they didn't go. They didn't attend the burial ceremony of our prophet Papa Oshofa. I don't know. Only God and them know. Je ne sais pas ce qui les a empêchés d'aller. Mais toujours est-il que les obsèques ont eu lieu grandiosement depuis le square de Lagos, là j'ai oublié ça, en passant par Ketou, chez lui, l'arrivée du second cercueil, jusqu'en passant par Abbé Okuta, chez les arrière-grands-parents de Papa Oshofa, et jusqu'à Imeko pour l'enterrement. So,
the burial ceremony of Papa Oshofa took place from that place in Lagos. I forgot it. Square, I forgot. From there to Makoko to Ketu, from Ketu to Abeokuta, from Abeokuta to Imeko. It was a great feast. Many religious people came in. Many choir from others denominations came in. Many hunters came. Many traditional dances were there. So Papa Oshofa was buried with fast, with beauty. We all claim and knew that Papa Oshofa, was a real God servant. Glory be to God on high. Yeah, because of the heavenly sign we saw on that day. Effectivement, les divins signes de ce jour-là démontraient que Papa Oshofa était réellement un grand serviteur de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais aussitôt les obsèques de Papa Oshofa fini, Papa Bada s'était automatiquement autoproclamé pasteur. Le suprême évangéliste Bada s'était automatiquement autoproclamé pasteur et a commencé par donner l'onction au Nigeria. Ce que Abaossi, Tiamou et Gonsalves n'avaient pas voulu. J'ai oublié la photo de Tiamou, ça doit être quelque part dans le tome 3. Donc, les trois nationaux du Bénin avaient envoyé une lettre ouverte à Papa Bada pour lui dire qu'ils n'étaient pas d'accord, lui signifier leur désapprobation. Et il y a eu la fameuse réunion de Sémin, au cours de laquelle il avait été demandé à Papa Bada de tomber sa soutane de pasteur, ce qu'il a respecté. Aussitôt, Papa Oshofa enterré. So, as soon as we finish the burial ceremony of Papa Oshofa, the Supreme Bada self-proclaimed himself pastor and started anointing people, which is opposite and contrary to what the Almighty God revealed in October 1947 concerning the succession of Papa Oshofa. That fact brought disorder between him and Papa Adjale Koko. We have news, there are news of that. Donc, quand Papa Bada, au lendemain des obsèques de Papa Oshofa, Papa Bada s'est automatiquement proclamé pasteur et a commencé par donner l'onction aux gens. Les trois responsables du Bénin, à savoir Abaossi, Tiamou et Gonsalves, lui ont envoyé une lettre ouverte. Et il y a eu la fameuse réunion de Sémin où on lui a dit de quitter sa toge. And in fact, the clergyman of Benin didn't appreciate that. They sent him an open letter. That was at the origin of the first gathering they made since Papa Oshofa gave ghost to God. And Papa Bada, the supreme evangelist, self-proclaimed pastor, was asked by obligation to quit his garment of pastor. And they reminded him that Papa Oshofa didn't say so. Papa Oshofa didn't tell him that he would be his successor, nor pastor. Time passing on, people from Porto Novo with Abaossi on the head of a delegation from clergymen of Benin. They went back to Nigeria in September
1987 to tell Papa Bada that they will sack him pastor of a church in the same year, 1987, not at Imeko but at Semen. And Papa Bada did accept. He did accept to be sacked pastor of a church by people, on proposition of people for the clergy of Porto Novo. While some years, a year before, Papa Shofar said that everything should be done at Imeko, our celestial city. Everything, anointment, all must be done at Imeko. He self-proclaimed himself pastor. People from Benin refused, they contested, they make a contestation. He quit, Papa Bada, then quit the pastoral garment he started wearing. Some months later, the same people from Porto Novo went to see Papa Bada and told him that now we have decided that you become the pastor of Église Christienne Céleste worldwide. Not in Imeko, but in Semen. He accepted, Papa Bada accepted, knowing well that Papa Shofar said on Saturday, 15 October 1985, that all from now on forever will be done at Imeko. Why did he accept that? Les gens de Porto Novo, avec Papa Gaussi à tête, sont retournés voir Papa Bada. Lorsqu'il avait déjà enlevé sa toge de pasteur, pour lui dire, nous allons te sacrer pasteur cette année, non pas à Imeko, mais à Semen. Et Papa Bada a accepté, sachant pertinemment que Papa Shofar a dit que tout se fera désormais à Imeko. Au même moment, un ancien membre du trustee qu'on appelait Ooduni, ayant quitté le trustee à la mort de Papa Shofar, a attaqué Papa Bada en justice parce qu'il portait le titre de pasteur. At the same moment, a former member of trustee, which name is Ooduni, Elder Ooduni, attacked on prosecution Papa Bada at the court of Lagos, High Court of Justice of Lagos, because Papa Bada was self-proclaimed pastor, wearing pastor garment and anointing people. So, comme Papa Bada a accepté d'être sacré pasteur par les gens de Porto Novo, non pas à Imeko, mais à Semen, en 87, ils ont arrêté ça. Comme ça, et c'est arrêté, bien fait. Les gens de Porto Novo sont retournés au Bénin et ils ont convoqué tout le diocèse, les responsables du diocèse. Et il y avait là aussi Tiamou, les Gonçalves. En ce moment-là, la lutte était très forte entre Porto Novo et Bada, qui s'était autoproclamé pasteur. Et ce jour-là, je crois le 31 octobre 87, le jour de cette réunion, tout le monde a été surpris. Tiamou a balayé de la main tout ce que le prophète avait dit et fait. Et on a mis le supérieur Abassi sur une table dans le temple et il a dit désormais, c'est lui le chef de l'église, c'est le régent. So, on that occasion, when they went, people from the clergy of Porto Novo went back to report what they have said during the meeting with Papa Bada in Lagos about his sack of being pastor of worldwide of Celestial Church of Christ. When they gathered at the supreme head at Porto Novo, on that very day, Elder Tiamou
wipe away all Papa Oshofa said and said from now on, Agbaosi would be the chief worldwide of Celestial Church of Christ. And the very year, they call him Reverend. They call him Regent. After that, they call him Reverend. After that, they call him Pastor. Forgetting what the Holy Spirit told on October 1947 to Papa Oshofa. Then, Papa Bada, when he heard that news, he vexed seriously. He was seriously angry. He said, they asked him to quit his pastor garment. He accepted. They came back to make him proposition to consecrate him pastor of our church, and they went back to do else. So now he will put on his prayer garment, and he put it again. While the Court of Justice of Lagos said they don't want to mix up with the story, this problem of leadership of Celestial Church of Christ. So Bada put him. And it was a time of war, serious war, till now, till the moment we are speaking. And Papa Bada was the first to export anointment out of Africa to Europe and America. People accuse him of his fond of money. Everywhere they used to say, oh, Papa Bada, that one, he loved money. He loved money so much. He loved money. He's fond of money. Donc, quand Porto Novo aussi, à travers Papa Agbaosi, à travers le supérieur Agbaosi, s'est autoproclamé pasteur, Bada a dit, comment? Moi, je portais la tenue de pasteur, vous avez dit non. J'ai enlevé, vous êtes revenu me voir pour dire, voilà, nous allons te sacrer pasteur. Non pas il met comme à ses mains. C'est vous encore qui faites ça. Donc moi aussi je reporte ma soutane de pasteur. Et entre-temps, la cour de justice de Lagos l'avait libéré. Donc il portait, il donnait. Mais il fut le premier à exporter l'onction hors d'Afrique. Et il donnait l'onction partout dans tous les pays qui passaient. Et le désordre est arrivé et s'est installé. Quand Papa Agbaosi lui avait emboîté le pas, et lui aussi, allez, il a commencé par exporter l'onction jusqu'à ce jour, jusqu'à nommer des pasteurs. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Since that day, since that moment, Papa Bada resumed to wear again his pastor, self-proclaimed pastor